नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण माने समस्ते अनुभव करिथिबे शुणिथिबे अनेक लोक आपण आगे प्रकाश करुथबार कि मते एमती परिवारटे मिली जोठी मते सपोर्ट मिलूना। समस्ते मो विरुद्ध जाउछंती, केही मते बुझी पारु नाहंती। आउ केही अछंती जो मैंने आपण पाखे कहूवे जे मु एमती सांग मान को पाई तो सांग माने मते कम साहाय्य करुछंती, बेसी असुविधार पकाउछंती। आउ किछि बंधु आपण पाखे प्रकाश करुथुवे जे मु जहा को भल पाउछि से मते सब बेले हट कर चली। जीवन में अनेक दुख अनेक कांदना समस्ते आपण पाखे कांदुथिबे, आपण शुणा पाउथिबे। आमे समस्तिंकर केस होछि एया, आमे सब बेले दुखित रोचे, आमे सब बेले कंप्लेन करि चलीचे। आम जीवन में सब बेले दुख अछि बोली आमे भाबुचे। आज मु आपण मानकु एक सुंदर कथा कहबा को जाउछि जहाँ आपणक जीवनर थॉट प्रोसेस को संपूर्ण रूपे बदलई देव। जीवन में केबे भी आपण माने दुखित हेबे नहीं, आपण माने बुझी पारिबे जीवनर खेल को, एवं जेतेबेले आपण बुझीजिबे जीवन खेल को गेम प्लान आम जीवनर, तापरे आपण आउ केबे दुखित हेबे नहीं। चलतु डेरी नक आरंभ करवा आम टॉपिक को, जीवनर खेल को बुझंतु। आपण माने निजे भी चिंता करी देखंतु, जदि आपण भाबुथांती जे आपण कहा सहित हठात एमती भेट हो गले, आपण कहा संस्पर्श रे आसिले, केही आपण को जीवन रे आसीगला, ताले भावंतु नहीं जे से एमती आसीगला बोली। आपण कहा सहित भेट करि नाहंती कि केही आपण सहित भेट करि नाही, आपण उभयं को भेट कला वाला हेउची ए यूनिवर्स। जे जहा सहित भेट होना कहीं, जहा संस्पर्श रे जे आसुना कहीं, आमे किछि करंती नाही, जहा करे ए यूनिवर्स करे, जहा करे आमर कर्मर फल करे। आमर पूर्वजन्मर कर्म आज आम सामने प्रारब्ध हो ठिया होइछि, एवं ए प्रारब्ध कारणरू से आम सहित भेट हुंती। आपण जानिले आश्चर्य हबे, योर स्क्रिप्ट इज रिटन ए लॉन्ग बिफोर। आपणकर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लेखा सरीछि। आपण हेउछन जने एक्टर, यू हैव नथिंग टू डू। आपण केवल जहाँ स्क्रिप्ट लिखाई से अनुसार कर्म ही करेंगे। मु आपण मान को कहू नहीं, आपण माने केबे बुझंतु नहीं, भावंतु नहीं जदि स्क्रिप्ट लिखाई ताले मु कहीं कौन करी, जहाँ हबार थी हम। केबे सेमती करंतु नहीं, जदि करने को प्रयास भी करती ताले आपण चाहिए भी करें नहीं। कारण जो जगार आपण को पहुँचबार अच्छी, आपण जदि चेष्टा करेंगे जे मुझे जगह को जीवी नहीं, आपण को जीवाक ही पड़ो। आपण के बसी पारे नहीं, आपन से जीवाक पड़ो, निश्चित भाव में जीवाक पड़ो। तेणु मन रखु गोटे कथा, आमर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा सरी। आज ए जन्म आमको जो संपर्क गुड़िक मिली, पितामाता हूँ, आपणकर सांगसाथी हूँ, आपणकर प्रिय परिजन हूँ, जी भी आपणक संस्पर्श रे आसुचंती, आपण सहित जड़ित अछंती, से माने एथमै जड़ित अछंती जे आपणकर कर्म ही जहाँ आज प्रारब्ध रूपे आपण सामने विद्यमान, ताहा सेमानकु आपणक पाखरे पहुँचैछि बा आपणकु सेमानक पाखरे पहुँचैछि। तेणु आपण माने जहाँ पाइचंती, जो संपर्क पाइचंती, ता एमती पाई नांती। घरे आपण केही बुझुनांती, आपणकु आपण जिते चेष्टा कले पर मध्य आपण निजको अन्य मानक पाखरे
ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର 15-20ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲି। ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍। କାହା ସହିତ ବିବାହଘର ହେବ, କିଏ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, କାହା ସହିତ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ବନିବ, ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି ବନିବ, ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ସରିଛି। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କପୁଲ୍ ନଥିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ମ୍ୟାଚିଂ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବିବାହଘର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିବାହ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ବିବାହଘର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ବିବାହଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଯାଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ, କୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ କାରଣରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଡ଼ି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଧାର କରିଥିବେ, ସୁଝି ପାରିନଥିବେ, ସେ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା, ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଦେବେ ନା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ସେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଣଦେଣ ଥିଲା ତାହା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ଘରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ତା ପିଛା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ଧାର ନ ସୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରି ଚାଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ ବା ସେଇ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବା ସମୟ ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡିଲେ ହେଉଛି, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ସାଧିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କାମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବା ସମୟ ପରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର କଥା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ, ସମାନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା? ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଆଖି ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବା ଗୋଟିଏ ଆଖି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବା ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯିବା। ତେଣୁ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି,
हठात कौन कारण गोटे फोन आसला आपण बाहर को जाऊँ झुटी पड़े खंडिया है गोड़ कहीं आपण तो आउ किसी पारता खाली खंडिया ही कहीं रहीगला आपण को से जगह कहीं एक्सीडेंट है से जगह कहीं आप झुटिले आउ कौन झुटिले कहीं सबू जिनस कौटी केतबले कौ समय हम ता ऑलरेडी स्क्रिप्टेड ता लेखा सरी तेणु आपण केवल एक्ट करंतु आपण मन को जिते आसूची जन जन लोक निज सक्सेस पछरे पूरा पागल परि धांती कौन पाई कारण तांको प्रारब्धरे अच्छी से सक्सेस हेबे एवं से सक्सेस हबार जो हवापाई हेले ताकू राति दिन एकाठी करिया पड़िबो तेणु से माने राति दिन एकाठी करती काम किछि करिवे जहाँ भी आपण करंतु जेते चेष्टा करंतु जहाँ हबार थिबो ताहा समय अनुसार हम समय पूर्व किसी हम ना आपण आप जदि घरे चिल्लेबे किसी लोक अच्छा घरे चिल्लाती एवं से माने कहती जे मुझे जहाँ भल पाऊँ सी कहीं मो चिल्लाऊँ आप निजे चिंता करूँ आपण घरे आपण पितामाता भाई भौणी उपर चिल्लेले से माने आपण को स्नेह श्रद्धा सहानुभूति जोगु आपण किसी कहले ना किंतु आपण प्रारब्ध चढ़ीगला जे आपण जन को चिल्लई तेणु आपण कहीं तो चिल्लेब तेणु आपण जहाँ को भल पाँच आपण मनर मनीष जी सी आपन को चिल्ला तेणु सब भल कर्म करने को चेष्टा करूँ कर्मर ए गति को बुझंतु जहाँ करेंगे ता आपन सामना को आसब जहाँ हबार थी निश्चित भाव में हम जदि आपणकर कौन जगह क्षति है ताहले मन दुख करंतु नहीं कारण क्षति हबार थिला हेला आपण किछि करि नाहंती आपण चेष्टा करंतु जदि किछि जानुचंती जे एई कारणरु हेला से कारण को ठीक करतु किंतु जो आउटकम आसिला ता पई दुखित हुंतु नहीं कारण ए आउटकम आसीबार थिला कारण यह स्क्रिप्टेड यह आगु लेखा सरीची यह एमती हबार कथा हैला जदि आपण जीवन प्रतिटी क्षेत्र को प्रतिटी जहाँ आउटकम आसूची सुख आसू बा दुख आसू झड़झंझा जहाँ आसू सबको जदि आपण भावी नेबे ते सब स्क्रिप्टेड या हबार थिला हैला मोर एथि किछि करिवार नाही मु चाहिथिले भी फल को बदलाई दे पारि नाथांती ताहले आपण आगो को बढ़िबे किंतु ता अर्थ नुह जे आपण कर्म करिवे नाही भाबिबे स्क्रिप्टेड तो तेणु मु काई कोन करिवि सेमिति भाबंतु नाही आपण कर्म करंतु जेतेबेले आपण नेगेटिव रिजल्ट पाउचंती किछि उल्टा फल मिलुची सेतेबेले भाबंतु जे यह स्क्रिप्टेड थिला एथिपाई घटिला जदि आपण सब जिनस को जहाँ नेगेटिविटी आसुची आपण जीवन में ताको यदि स्क्रिप्टेड बोली भाबिबे ना ताहले आपण जीवन में केबे दुखित हो पारिबे नाही के पछको फेरिबे नाही निश्चित भाव में आपण आगु को बढ़िबे एतकी कहवाक चाहूँगी बुझेबाक चाहूँगी। रहुछि नमस्कार।